Pemirsa, jelang kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel menargetkan jurnalis yang sedang bertugas. I'm in Kfar Tebnit area. I just arrived to... Seorang jurnalis dan koresponden perang Press TV, Hadi Hotai, terluka akibat serangan drone Israel. Saat kejadian, Hadib sedang bertugas di bundaran Arnaon Yohmor Kfar Tebnit dekat Nabitieh, Lebanon Selatan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyasar dirinya. Padahal saat itu Hadi sedang menggunakan rompi dengan helm bertuliskan Press. The Israelis did try to destroy the entire area. Serangan ini membuat Hadib tergeletak di jalan. Hadi pun terkena 6 pecahan peluru. Ay! Ay! Ya Ali! Ay! هذا استهداف للصحفيين هيدا استهداف متعمد للصحفيين ما كان معي حدا بالسيارة ما كان في حدا ما كان في قدامي حدا ما كان في وراي حدا الدرون كبت القنبلة علي كان فيها تكبها مثل وقت الاسناد ووقت الهول متعودين عليهم نحن لهالدرونات يعني برمت هيك فجرت وراي وقعت على الارض ما عادش قدرت اتحرك جري فقدت السيطرة عليهم هلا الحمد لله بس لانه الاصابات يعني على ضربه الشظايا فاتوا بجري من ورا ما عادش قدرت اتحرك ضليت اسحاف لحد ما اجوا الشباب جابوني. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan berkelanjutan di perbatasan Lebanon dan Israel. Serangan kepada jurnalis yang menggunakan pengenal Press melanggar hukum internasional. Pemirsa, jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran, Israel menjadi duri penghalang dengan terus menyerang Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Israel dan meminta Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bertanggung jawab. Jelang pertemuan damai Amerika dan Iran, Israel terus membombardir Lebanon. Padahal poin kesepakatan damai seluruh pihak harus menghentikan perang secara menyeluruh, termasuk di Lebanon. Namun Israel menolak kesepakatan damai Iran-Amerika. Israel bahkan mengecam kesepakatan damai AS-Iran dan akan terus gempur Lebanon dengan alasan membela diri. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון, חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון, חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku tak senang dengan cara Israel. Bahkan Trump mengkritik Israel dan serangan terbaru mereka di Beirut saat bertemu dengan Emir Qatar di G7 di Evian, Lebang, Prancis. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You know, you can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Penandatanganan kesepakatan damai semula dikabarkan akan dilakukan pada Jumat 19 Juni, namun belakangan mundur menjadi Sabtu 20 Juni di Swiss.
Gesekan antara Amerika Serikat dan Israel rupanya semakin mengemuka. Presiden Donald Trump tegas menyatakan dirinya tidak senang dengan cara Israel menangani Hizbullah saat ini, terutama jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran. Ya, hal ini dinyatakan Trump di sela-sela pertemuan dengan Emir Qatar di perhelatan KTT G7. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penghentian pertempuran di Lebanon sebagai prasyarat kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan di markas Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa dalam pertemuan dengan para duta besar dan kepala misi diplomatik di Teheran. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut unsur terpenting dari memorandum adalah penghentian permusuhan secara permanen termasuk Lebanon. Ia juga menegaskan setiap serangan militer di masa mendatang oleh Israel terhadap Lebanon atau pendudukan berkelanjutan atas tanah Lebanon akan menjadi pelanggaran terhadap memorandum ini. Sebelumnya hari Minggu 14 Juni, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Babak baru negosiasi Iran-Amerika Serikat akan dimulai setelah penandatanganan resmi berlangsung pada hari Jumat mendatang. موضوعی هست که در تفاهمنامه وجود داره، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان. به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران. Pemirsa, warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم.
ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Pemirsa, upaya perjanjian damai Amerika-Iran yang akan ditandatangani di Swiss disambut baik Badan PBB untuk Hak Asasi UNHCR. PBB menyebut konflik telah menghancurkan hak asasi manusia. I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, and a framework for further negotiations. The conflict has had a devastating impact on human rights across the region and around the world. The last months have shown that the deep differences in the region cannot be resolved by military means. Perwakilan tetap Iran untuk PBB juga menyambut baik upaya damai ini. Harapannya agar tidak ada lagi siswa-siswa di Iran yang tewas akibat sekolah mereka diserang oleh musuh. We finally brought the war to an end so that we would never again have to hear the roar of advanced and indiscriminate weapons over schools and students. And so that mothers like Makan Nasiri's mother, who months after the attack on the Minab school still has not found any trace of her child, would no longer be left waiting for the discovery of even fragments of their children's remains. Pemirsa, tidak hanya PBB, Cina juga menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. Ya, Cina berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi,
tekstil, otomotif dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Pemirsa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT di Les Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass destruction. Pemirsa, kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Pemirsa, tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Tidak hanya menutup akses warga Palestina, Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan. Akibatnya seorang jurnalis menjadi korban dan mengalami cedera di bagian kaki. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak. توجهنا للتغطية في قرية دير مشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي اصبت بقنبلة غاز برجلي بشكل مباشر كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل وعرفنا عن أنفسنا إنه إحنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir Abu Mashal, barat laut Ramallah.
Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota Barat Laut Ramallah, termasuk Dir Abu Mashal, Beitelo, dan Jamala. Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Sementara itu pemirsa, kota Al-Bireh di tepi barat Palestina jadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat militer Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata di jalanan. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh, tepi barat Gaza, kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Pemirsa, pemukim Israel menyerang masjid dan membakar area sholat perempuan di tepi barat Palestina. Api berkobar dari dalam ruang sholat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilya, tepi barat. Sekelompok pemukim Israel menyebut desa itu saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area sholat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. Pemirsa, setelah 32 bulan ditahan Israel, seorang warga Palestina akhirnya dibebaskan. Saat pulang, seorang ibu sampai tidak mengenali bahwa yang pulang adalah putrinya. Momen haru menyelimuti kepulangan Sadek Tahaineh, warga silat Al-Harithiyah sebelah barat Jenin yang ditahan Zionis Israel. Sadek akhirnya dibebaskan Zionis Israel setelah 34 bulan ditahan. Kepulangan Sadek disambut haru ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan Sadek tidak kuasa menahan tangis saat ayahnya kembali dalam kondisi selamat. Bahkan ibunda Sadek sampai tak mengenali putranya sendiri lantaran penahanan berkepanjangan yang membuat penampilan Sadek berubah. Zionis Israel kerap menahan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil. Pemirsa, sebuah pesawat jet bisnis yang mengangkut 6 orang jatuh di jalan tol kota Laredo, Texas, Amerika Serikat. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Pesawat jenis Cessna milik maskapai NetJets ini jatuh. 1 orang tewas dan sedikitnya 5 orang lainnya luka-luka. Pesawat yang terbang dari Meksiko menuju Austin tersebut jatuh di jalan tol setelah sempat melaporkan adanya gangguan teknis dan berupaya mendarat darurat. Saat jatuh, pesawat sempat menghantam sebuah kendaraan, namun pengemudinya dilaporkan selamat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono resmi tiba di kota Kazan, Rusia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Rusia ASEAN 2026. Setibanya di bandara, Menlu Sugiono disambut Wakil Perdana Menteri Tatarstan Vasil Sheikh Raziv dengan iringan jajaran pasukan kehormatan militer. Dalam penyambutan diplomatik tersebut, delegasi Indonesia disuguhi prosesi adat tradisional roti dan garam serta kudapan khas setempat yang dikenal sebagai cak-cak. Pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan ASEAN ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 hingga 19 Juni di Kazan.
Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini memegang peranan krusial di tengah upaya penguatan kemitraan ekonomi dan stabilitas geopolitik antara blok Rusia dengan 11 negara anggota ASEAN. Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menurut Mensesnek, Presiden ingin fokus selesaikan persoalan di dalam negeri. Yang pertama tentu belum memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal, dan dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis.